सर ये आज का प्रोग्राम है, आप संभालिए। जी जी बिल्कुल सर, अभी शुरू करें सर, आप इजाज़त देंगे? सर आप प्रोग्राम पे करें। आज बहुत मशहूर हूँ। इस तकरीब में मुझे मदद किया गया तो मैं इसकी कार्रवाई जी हल्का बाबिज़ रावलपिंडी का हफ्तावार तनकीदी इजलास मोरकॉम की सेंटरी को आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सलाहुद्दीन दरवेश ने की। नरगिस जहां मुबादा देख ले कभी वक्त कुछ निकाल के, इसीलिए है दिल अभी रखा हुआ संभाल के। वो जाने मेरी लाश से करेगा क्या सलूक, अब न मिल सका सुकून जिसको जान भी निकाल के। वो सख्त गिर शख्स है दिल न मान पाएगा, उसे मनाएंगे मेरी ये मुझसे धमाल के। और गुमान है कि हश्र में भी उठ नहीं वो पाएंगे, शिकार वो जो हो गए हैं इस परी जमाल के। और जिसे सुने बगैर तूने दर से चलता कर दिया, फ़कीर की सदा में ही जवाब थे सवाल के। बुलंदियों से आसमां की देख तो सही ज़रा, ज़मीन को निगल गए हैं सानहे विसाल के। अजीब वसवसों में डाला है उरूज ने मुझे, कि दिन तो अच्छे थे मेरे फिजर वही जवाल के। वादा देख ले कभी वो वक्त कुछ निकाल के, इसीलिए है दिल अभी रखा हुआ संभाल। एक दफ़ा और पढ़ जनाबे सर इजाजत, एक दफ़ा कह रहे और पढ़ दोबारा पढ़ी। मुबादा देख ले कभी वो वक्त कुछ निकाल के, इसीलिए है दिल अभी रखा हुआ संभाल के। वो जाने मेरी लाश से करेगा क्या सलूक, अब न मिल सका सुकून जिसको जान भी निकाल के। वो सख्त गिर शख्स है दिल न मान पाएगा, इसे मनाएंगे मेरी ये मुझसे धमाल के। गुमान है कि हश्र में भी उठ नहीं वो पाएंगे, शिकार वो जो हो गए हैं जिस परी जमाल के। जिसे सुने बगैर तूने दर से चलता कर दिया, फ़कीर की सदा में ही जवाब थे सवाल के। बुलंदियों से आसमां की देख तो सही ज़रा, ज़मीन को निगल गए हैं सानहे विसाल के। अजीब वसवसों में डाला है उरूज ने मुझे, कि दिन तो अच्छे थे मेरे फिजर वही जवाल के। जनाबे सर एक्सक्यूज मी सर, रिकॉर्ड जी ले वज़न में नहीं आ रही। इसके अलावा सिवाय एक शेर किए, बाकी किसी के मानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये गज़ल जो है इसमें पहला मिसरा और दूसरे मिसरे के अंदर जो है वो मानवी जुड़त वो मालूम नहीं होती। बस ये है कि औज़ान पूरे कर लिए हैं इन्होंने। गुमान है कि हश्र में भी उठ नहीं वो पाएंगे, शिकार वो जो हो गए हैं उस परी जमाल के। इसमें कुछ बात मुझे बनती हुई शेरी हवाले से नज़र आती है। बाकी के सारे जो अशार हैं उनको मुझे समझ में नहीं आता कि पहले मिसरे को मैं किसी दूसरे मिसरे के साथ जोड़कर उसमें से क्या मानी अक्स करूं। और बस ये इसको तो मेरे ख्याल में शायरी के हवाले से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये शायरी है, सिवाय एक शेर के जिसमें से कोई टूटे फूटे से मानी हम निकाल सकते हैं। वो कौन सा? वो मैंने पढ़ दिया। गुमान हो हाँ जी, वो भी किसको चाहिए? वो तो चलो माफ किया जा सकता है ना।
वो वक्त की निशानदेही की है कि वो तकरार आ रही है, तकरार वो जहाँ आपने एकम कितना जुनैद किया ना वो बाद का मान लिया जाता है, यहाँ पहले मिसरे में जो है वो नहीं है। जी मैं बात कर देता हूँ जो निशानदेही की है आकाश साहब ने वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो वक्त जो वाव वो को जो है जब तक कि बांधा गया तो उसकी वजह से वाव और वाव इकट्ठा पड़ा जा रहा है वक्त वाले वाव को, तो ये बहरहाल ऐब तनाफुर बनता है। और ऐब तनाफुर वैसे तो चल भी जाता है लेकिन कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो इससे बचना चाहिए। मुझे बहरहाल ये समझ नहीं आ रही कि ये गज़ल मानवीय एतबार से भी ज़ाहिर है इसमें मसाइल मौजूद हैं। दूसरा ये है कि क्राफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो मिसरे भी बहुत सारे इसमें बहुत ढीले ढाले महसूस हो रहे हैं। अब मुबादा देख ले कभी वो वक्त कुछ निकाल के, इसीलिए है दिल अभी रखा हुआ संभाल के। अब इन्होंने बांधा रखा है और 2 दफ़ा इनसे पढ़ाई गई गज़लों में 3 दफ़ा इन्होंने मक्ता पढ़ा है, मतलब पढ़ा है, और 3 दफ़ा इस लफ्ज़ को रखा पढ़ा है। तो शायद तो जिस लफ्ज़ को जैसे बांधता है उसको वैसे ही बोलना चाहिए, जैसा इनके एक्सेंट का मसला हो तो वो लफ्ज़ अदा न कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब ये क्या मुझे समझ नहीं है कि मुबादा वो वक्त निकाल के देख ले, इसलिए मैंने दिल संभाल के रखा हुआ है। तो मुझे कुछ बहरहाल इस बात की कोई खास समझ नहीं है कि वो दिल संभाल के रखने की क्या तौजीह है कि वो देख ले कि नया नकोर है, नया नकोर होगा तभी मेरी ये बात बन सकती है, इसमें ये मतलब निकलता है और तो इसके अलावा वो जाने मेरी लाश से करेगा क्या सबूत, अब न मिल सका सुकून जिसको जान भी निकाल के। कौन सा लेकिन घी डाल के पूरा किया में है, लेकिन वो जाने मेरी लाश से करेगा क्या सुकून जिसको जान सुकून के साथ नून है। ये बहरहाल शेर है और ख्यालात जो हैं वो उनमें कोई गहराई महसूस नहीं होती। चले रब हो बन भी जाए, ख्याल में कोई गहराई नहीं है तो हम वहाँ से कोई और मतलब उससे ढूंढने की कोशिश करेंगे, या कोई हम इसमें कहेंगे तो तलाज़मकारी है, ना कहीं तलाज़मकारी नजर आ रही है। एक सीधे सीधे से ख्याल अवलंबन किया गया, वो सबकी शख्स है दिल में मान पाएगा, उसे मनाएंगे मेरी ये मौजूद कमाल के। अच्छा, इसमें पहले नंबर पे तो वो हफ़ निगाह है, इसको यकन भी मानना गलत होता है, लोग मानते हैं लेकिन बहरहाल गलती है को या जो हफ़ निगाह है इसको दबाना जो है गलत होता है। अच्छा, फिर उसे मनाएंगे मेरी ये मौजूद धमाल के, बात मौजे की हो रही है तो फिर ये मेरे होना चाहिए। ये मौजे धमाल के, इन्होंने धमाल के साथ जो है वो मेरी को इस्तेमाल किया है, हालांकि यहाँ मौजे के साथ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते तो ये मेरे होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और मतलब तो फिर वही मसला है कि वो सख्त की है और मेरे मौजे जो धमाल के मैं मौजे दिखाऊंगा वो उसी से मानेगा। नच के यार मनाने वाली बात है, पुरानी बात है, मेरा अपन कुछ नहीं। गुमान है कि हक में भी उतने ही वो पाएंगे शिकार वो जो हो गए हैं उस परी जमाल के। अब इसने जब ऊपर इशारा कर दिया वो, तो नीचे दोबारा वो कहने की जरूरत नहीं है, जो से काम चलता है, सिर्फ जो से काम चल जाता है। लेकिन वो वजन का मसला था तो लिहाजा उसमें वो डाल दिया गया। और ये ख्याल भी कोई नया नहीं है, ये क्लासिक्स ने इस तरह के ख्यालात बहुत सारे बांधे हुए हैं, क्लासिकल शायरी में बहुत सारे मिलता है इस तरह का मौका। जिसे तूने बगैर तूने दर से चलता कर दिया, फकीर की सदा में ही जवाब थे सवाल थे। अच्छा, फकीर जो है वो दर पे सदा कर रहा था, उसे चलता कर दिया, वो सवाल करने आया था, तो उसकी सदा में किसके सवाल के जवाब थे?
सवाल, वो तो सवाल करने खुद आया था, सवाल ही था। उसकी सदा में किसके सवाल के जवाब थे? सवाल करने वाला फिर कौन है? बहरहाल मेरे ख्याल काफिया बंदी के अलावा इसमें मुझे कुछ नहीं नजर आया। बुलंदियों से आसमान की देख तो सही तरह, जमीन को निकल गए हैं सानहे विसाल के। अब ये सानहे विसाल के जो है, ये विसाल तो या मौत ही, एक मतलब मौत ही बन रहा है कि लोग मरते जा रहे हैं तो जमीन जो है वो बर्बाद हो रही है। इसमें भी मुझे कोई, मैं सोचा था कि शेर में शायद कहीं तह आ रही हो और मैं उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं उस तह तक नहीं पहुँच सका कि विशाल का अगर कोई मतलब और खुले तो शायद कोई बात बन जाए, वरना ये भी बिल्कुल सामने पड़ा हुआ शेर है। अजीब वसवसों में डाला है उरूज ने मुझे, बहुत बुरी बुनत है। बुनत के हवाले से कोई अच्छा शेर नहीं है, हल्का है बहुत दूसरा कि जिनको अच्छे थे मेरे फिगर वही दवाल के। शेर का मतलब बेहतर है, क्योंकि कि आप भी इन्होंने बांधी है। ये शेर जो है ये खुशकुन बन सकता था अगर इसकी क्राफ्ट जो है वो बेहतर हो जाती। ये शेर क्राफ्ट की वजह से मार खा गया, वरना ये शेर कुछ खुशकुन हो सकता था, अच्छा हो सकता था। बहरहाल ओवरऑल एक ऐसी गज़ल है जो शायद जल्दी में कही गई है या सिर्फ काफिया बंदी के हवाले से, और बहर क्योंकि मुकररम है तो इस हवाले से जो है वो जल्दी उनके मित्रों को पूरा किया गया। तो मैं चाहूँगा कि इस पर मज़ीद जो है वो जो हमारे साहिब गज़ल हैं वो इसको देख लें। उसने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया ये तीसरे शेर के दूसरे मिसरे की तरफ। अब ये इसी तरह इन्हीं लफ्ज़ियात के साथ ये मिसरा, उसे मनाएंगे ये मौजज़े मेरी धमाल के। अब ये मिसरा काफ़ी हद तक पहले वाले से रवां हो गया, और जो मेरी के साथ मौजज़े का वो जो सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट कहते हैं जिसको, फ़ाइल मफ़ूल का, वो भी इसमें नेगोशिएट हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। उसे मनाएंगे ये मौजज़े मेरी धमाल। तो ये वो बिल्कुल दुरुस्त कहा अफजल खान, बड़े अच्छे जम के कहने वाले शेर आदमी हैं। ये निशानदही दुरुस्त है कि इन्हें इसको बारे दिगर देखना चाहिए। मसलन ये देखिए आखिरी शेर ये मक्ते का जो है कि दिन तो अच्छे थे मेरे खिज़र वही ज़वाल के। इसी मिसरे को अगर ये लिख देते तो कुछ गवारा हो जाता कि दिन तो अच्छे थे वही खिज़र मेरे ज़वाल के, कि दिन तो अच्छे थे वही खिज़र मेरे ज़वाल के। अब मिसरा ये शुरू से आखिर तक रवा, यानी इनके अंदर, इस गज़ल के अंदर गज़ल के इम्कानात मौजूद हैं, मेहनत की कमी नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है मैं आज इसके फ़ोरम से ही हल्के के मैं इनको ये मशवरा ज़रूर दूँगा कि ये शकीब और माबाद की गज़ल का मुतालिया करें। इनके यहाँ क्योंकि मज़ामीन में भी तनव्वुर नहीं है, वो वही फ़ारसी हिंदी रिवायती जो हमारा मज़ामीन है वो हैं इसमें मौजूद, ये उन्हीं के असीर हैं। नया कहने की कोशिश करेंगे, नए इमेज से कहने की कोशिश करेंगे तो ये क्राफ्ट में भी, मिसरे की बुनत में भी बेहतरी आएगी। आप देखें बहुत सारे इसमें मिसरे ऐसे हैं जो वैसे इस शक्ल में पढ़ते हुए हमें उजब महसूस होता है, उनको अगर आप थोड़ा सा, मसलन ये फ़कीर की सदा में ही जवाब थे सवाल के, फ़कीर के सवाल में जवाब थे सवाल के, बिल्कुल सामने का मिसरा, कोई उसमें तजनीज़, कोई तज़ाद का पहलू होना चाहिए। ये तज़ाद हमारी गज़ल का हुस्न है, उस तज़ाद को ये ज़रा अच्छे तरीके से बयान करेंगे। देखें अजीब वसवसों में डाला है अरूज ने मुझे। अब अरूज यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी बंदे का नाम है, तो यहाँ पे इसमें वो नकरा भी लग रहा है। अब ये कि दिन वो किसी फ़िराक में किया फ़लक ने मुझको मुब्तला, ये किस फ़िराक में किया फ़लक ने मुझको मुब्तला, ये पहले तो बहुत सारे इसमें थोड़ी थोड़ी सी बुलंदियों से आसमां की देख तो सही रहा, क्योंकि अब विसाल काफ़ी है तो उसमें पहले मिसरे में फ़िराक और फ़लक की को बात आ जाती, जो मैंने अभी कहा मिसरा, ये किस फ़िराक में किया फ़लक ने मुझको मुब्तला, ज़मीन को निगल गए ये सानहे विसाल के। थोड़ी थोड़ी सी मेहनत से तमाम अशार बेहतर हो सकते हैं। लिखा हुआ हर्फ़ आखिर नहीं होता, बार बार इसका रिव्यू किया जा सकता है। इसको अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो इसी के अंदर ही 5 अशार की एक बेहतर गज़ल मौजूद है। चौथे शेर में और आखिरी मक्ते में ना ऐबे रदीफ से बचना चाहिए। मोबाइल साइलेंट करें। और मेरी दानिश के मुताबिक मौजज़े जो है वो नबी या उनकी मौजूदगी में हुआ करते हैं, करिश्मे हुआ करते हैं, मौजज़े नहीं होते, नबी की मौजूदगी में हुआ करते हैं। तो मौजज़े के लफ्ज़ जो है, मौजज़े का लफ्ज़
باقی تو اس میں کوئی خاص چیز ہے نہیں. جو بہر ہے بڑی مترنم ہے, اس کو یہ اس کے اندر فلو نہیں ہے. مفاعل 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 بڑی خوبصورت بہر ہے, ابھی تو میں تو اس کو بہت فلو میں ہونا چاہیے. ایسا کہیں لگ رہا نہیں ہے. باقی دوست سارے بات کرے وہ میں ان سے اتفاق ہے. معجزۂ فن کی ہے میں جگر سے زمین. صاحب صدر جنید آزاد ڈاکٹر جنید آزاد. اس ویلے سارے کو خوبصورت شاعر اتنے بیٹھا ہے, اگر نہ ہی نہیں تو سب قبلہ. یہ صاحب صدر چھوٹی سی جسارت کروں گا کہ جب ہم کسی بھی تخلیق کا تجزیہ کرتے ہیں, اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنے گرد و پیش میں اسی طرح کی چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا موازنہ کس سے. اور وہ ہوتا ہے آپ کا عہد حاضر یا لمحہ موجود جس میں آپ دیکھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو غزل کہی جا رہی ہے, اب وہ اس کو دیکھ لیجیے اور اس کو اگر مطالعے میں آپ کمپیریٹیو رکھیں گے تو آپ کو پہلے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یا تو وقت سے بہت پہلے کی ہے یا یہ پھر وہ ٹائم اسپیس پار کر گئی. تو یہ ہمارے موجودہ عہد کی غزل نہیں ہے. وہی ظاہر ہے ہمارے پاس یہی زمینیں ہیں, ہمارے پاس یہی ہم نے اسی میں رہنا ہے, لیکن جو آپ کی ہنرمندی ہوتی ہے, وہ کرافٹ مینشپ ہوتی ہے, وہ آپ کے مصرے کو مصرع بناتی ہے. تو اس میں میں شاید یہ کہوں کہ خضر چونکہ کافی عرصے اور لیٹ آئے ہیں, تو لیٹ نکالنے کی کوشش میں تیزی میں غزلیں کہہ رہے ہیں. تو یہ غزل میں چلتا نہیں ہے. آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ افسانہ لکھ رہے ہیں تو اس عہد کا افسانہ پڑھنا پڑتا ہے. آپ اگر غزل کہہ رہے ہیں تو آپ کو دور کی غزل دیکھنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ افضل خان بیٹھے ہیں, امداد آکاش بیٹھے ہیں, ان جیسے شعراء کو اور اگر آپ پڑھیں تو یقیناً آپ کو اس وقت کا مزاج تھوڑا سا سمجھ آئے گا کہ اب جو غزل کہی جا رہی ہے وہ کس نہج پہ ہے. تو اس میں آپ کو تھوڑی سی صاحب صدر ان کو محنت کی ضرورت ہے کہ مطالعہ کریں. مطالعہ ہی آپ کو پالش کرتا ہے, ریاضت بعد میں آتی ہے, مطالعہ پہلے آئے گا. تو باقی جو دوستوں نے باتیں کی ہیں ظاہر ہے میں ان سے اتفاق ہی کروں گا. اور کوشش یہ کیجیے کہ ہلکے کا معیار پہ اگر بات کی جائے تو ہلکے کے معیار پہ یہ غزل پوری نہیں ہوتی, چونکہ ہماری بھی طبیعت ہلکے میں ہوئی ہے اور ہم نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں سینئر اور اساتذہ سے کی. تو لہٰذا جب آپ کوئی ایسے تخلیق رکھنے لگے تو آپ کو اگر پہلے مل جاتی ہے تو اس کو ذرا دیکھ لیا کریں کہ کیا اگر 2 صفحے گفتگو کریں گے تو کس طرح جائے گی گفتگو. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر کاشف عرفان. خضر سلیم صاحب کی غزل ہمارے سامنے ہے. ایک بات تو جنید صاحب کی جس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ ارباب ذوق 80-85 برس سے ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے جو غزل کے اوپر افسانے پر یعنی تمام اصناف کے اوپر جو کام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حلقے کا اپنا ایک معیار بن چکا ہے. اب حلقہ اس معیار کو کیسے قائم رکھے گا, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں نرگس جہازیب صاحب اور نثار صاحب اس کے اوپر بھی ایک آپ گفتگو ضرور رکھوائیے کہ حلقے کا جو اپنا معیار ہے اس معیار کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یہ بات بہت درست ہے کہ غزل جو ہے وہ بہت آگے نکل گئی اپنے خیال اور اپنی کرافٹ مینشپ کے اعتبار سے, اپنی ہنر کاری کے اعتبار سے غزل سے بہت آگے. اگر موازنہ کریں گے تشریحی تنقید تو ہو سکتی ہے, لوگوں نے کی تشریحی تنقید یہ ہوتی ہے کہ مصرع پڑھا آپ نے اور دیکھا اس میں کوئی صنعت آ رہی ہے یا مصرع رواں ہے یا نہیں ہے. اس سے غزل کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فنی طور پر یہ کمزور ہے کہ اس کے مصرع سازی جو ہے وہ کافی کمزور ہے. ایک بات کی گئی وہ مقطع کے حوالے سے عروج اور زوال. تو عروج اور زوال کیونکہ نیچے دوسرے مصرے میں جب زوال آ گیا تو پھر عروج کا بن گیا, صنعت تلازمہ بن گیا اور صنعت تضاد آ گئی. تضاد کا جو ہے وہ تلازمہ اس میں قائم ہو گیا. باقی غزل کے حوالے سے بالکل میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ غزل جو ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. ضرور پڑھا جانا چاہیے, جمال احسانی کو ضرور پڑھا جانا چاہیے. ایسے لوگ جنہوں نے اس جدید غزل جو اس وقت غزل ہے
اس کی بنیاد رکھی ہے. اور جو اس وقت غزل کہی جا رہی ہے اس میں قیوم طاہر ہیں, افضل خان ہیں, حماد اظہر ہیں, جنید اظہر ہیں, دادا کاش صاحب ہیں, اور بہت سارے اچھے شاعر لاہور سے بھی ہیں, اسی طرح کراچی سے. تو ان کی غزل کو میرے جو شاعر ہیں خضر سلیم صاحب انہیں پڑھنا چاہیے. اور پھر وہ جو بات کہی منیر فیاض صاحب نے کہ 5 اشعار نکالے جا سکتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے 5 اشعار بھی نہیں نکالے جا سکتے. غزل کے اوپر بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے. ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرے کو دیکھا جائے تو آپ کو بہت ساری کمزوریاں اس میں نظر آتی ہیں. غزل کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ساری بات ہو رہی ہے غزل پہ. غزل دراصل ایک ایسا کمپلیکس بن چکا ہے کہ ہر شاعر جب شاعری کا آغاز کرتا ہے یا اس میں جاتا ہے تو وہ غزل ہی کو ہی اپنا اظہار رائے کو ذریعہ بناتا ہے. حالانکہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے اگر آپ اس پہ گرپ نہیں رکھتے, خاص طور پہ اس زمانے میں کہ جب 99% شاعر صرف غزل ہی لکھ رہے ہیں, باقی اصناف کو بھول گئے ہیں. تو اس مقابلے کی فضا میں جب آپ غزل ویسے بھی ہلکے کے بغیر بھی آپ اگر غزل لکھ رہے ہیں, کتاب لا رہے ہیں, تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ غزل کا معیار وہ نہیں ہے کہ بہت کم شاعر ہیں جو لکھ رہے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مفرد بحریں ہوتی ہیں یہ بڑی آسان اور مترنم ہوتی ہیں. آپ اس میں اپنے خیال کو بڑی آسانی سے ڈال سکتے ہیں. زیادہ غزل تو مرکب بحروں میں لکھی جاتی ہے. تو اس کے باوجود بھی جو مجھ سے پہلے اظہار ہوا ہے وہ چیزیں جو تخلیق کار ہے صدر ان کے سامنے آ گئی ہیں, بار بار اس کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ان کی تصدیق کرنا وہ ہے. جو لغت کے حساب سے بات ہے تو اگر آپ غور کریں تو وہ کا جو تکرار ہے تقریباً ہر شعر میں, یہ وہ نہ میں یہ چیزیں ہم عموماً اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کو آپ کے پاس لغت کمزور ہوتی ہے, آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے. تو اس کو آپ وزن کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے نا ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ذرا نا جو ایک لیول پہ پڑھنے والا شاعر ہے یا ویسے قاری ہے وہ بوریت محسوس کرتا ہے. تو آپ کی غزل تب ہی پڑھی جائے گی, سنی جائے گی کہ جب اس میں کوئی نیا پن ہوگا. اور اسی لیے اس بات کو ہم تخلیق کار اس لیے کہتے ہیں, تخلیق کی ہوئی چیز کہ جو پہلے کسی نے نہ کی ہو اس طرح کی چیز. تو غزل اگر اسی طرح ریپیٹ ہو رہی ہے دوسری شاعروں کے خیال اور دوسری چیزیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کا اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر وہ سارے گٹس موجود ہیں, آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور آگے بڑھ کے تو محنت کریں گے, اپنی لغت کو اپنے علمی عروض کو اور ان چیزوں کو امپروو کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر نظر آئے گی. جی امداد کا جی صاحب صدارت اب نذیر کہور صاحب سے تو نوید کہور صاحب سے تو اس لیے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے باہر بھی جانا اور اب ان کو ماشاءاللہ 2 اسٹار لگ گئے ہیں اور اس کی مبارکباد بھی ہم نے دی تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا کرایا کوئی نہیں, اسی لیے آپ دور بیٹھے. باقی دوستوں نے میرے خیال میں ان کی غزل کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھا ہے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ برادر محترم شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اگر آپ شاعری پر مہربانی فرما دیں, کوئی اور میدان اپنے لیے چن لیں جس سے کہ شاعری کی عزت بھی بچائے اور آپ کا بھی احترام کیا جاتا رہے. یہ شاعری نہیں ہے بھائی. شاعری کی بات کریں نا, تھوڑے
آپ بول نہیں سکتے ہیں. سر آپ ہی ڈائریکٹ نہ ہوئے. چلیے یہ پکڑے اس کو, چھوڑ دیں. اب میرے بات نہ کریں, شاعری کی بات. میں آپ کی شاعری کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں. یہ شاعری نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے, شاید کوئی بندہ شاعری ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. یہ ایک فنون لطیفہ ہے جس کا کچھ نہ کچھ مقدار زیادہ یا کم ہر شخص کے اندر موجود ہے. موقع ملنے کی بات ہے, ماحول ملنے کی بات ہے. کچھ لوگ اس فنون لطیفہ کے ساتھ قبر تک چلے جاتے ہیں, انہیں نہیں پتہ لگتا کہ ہمارے اندر یہ فن موجود ہے. اب مجھے فرض سے شاعری کا ماحول مل گیا, میرے اندر جو فن تھا وہ سامنے آ گیا. شاعری کا ماحول نہ ملتا, مجسمہ سازی کا ماحول مل جاتا, ہو سکتا ہے میں آج اچھا کچھ اسکرپٹر ہوتا یا گلوکار ہوتا ہے یا کچھ کوئی اور فن میرے ہاتھ ہوتا. یہ سب کے اندر موجود ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ محنت, اس کو پالش کرنا. میں ابتدا میں بتاؤں کہ میرے ساتھ خضر صاحب اس میں ڈسارٹ نہیں ہونا. میں ہلکے کا میرا اجلاس تھا, اس میں میری غزل رکھ دی گئی, اور یہی بیان بات ہوئی جو ابھی کاشف خان صاحب اور جنید صاحب نے کی کہ یار آپ کا جو ہلکے کا ایک معیار ہے, اس معیار کو آپ کیوں نہیں برقرار رکھتے. یا آپ نے جو غزل رکھی, آپ کو اس بچے سے توقع تھی کہ یہ ایسی غزل لے آئے گا کہ جس پہ یہاں ہم جیسا وقت ضائع نہ ہو. تو یہ وقت یہ اس کا سیکٹری کا قصور ہے اور یہ جناب فلاں کا صدر کا قصور ہے, یہ پہلے کیوں نہیں چیز لیتے. اس چیز نے مجھے ڈسہارٹ کیا تھوڑا سا, لیکن اس ڈسہارٹمنٹ کو میں نے چیلنج سمجھا اپنے لیے. میں نے مشاعروں میں مجھے پہلے نمبر پہ پڑھایا جاتا تھا, میں خوش ہوتا تھا. اچھا میں وقت پہ پہنچ جاتا تھا, وہ ابھی تالا لگا ہوتا تھا مشاعرہ گاہ کو, میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا. اچھا اندر جانا, اپنا کلام لے جانا, پڑھنا, اور لوگوں کے جب میں کلام سنتا تھا تو مجھے خود سمجھ آتی تھی کہ یار میرے اندر ابھی وہ چیز نہیں آئی اور میں یہ چیز لے کے آؤں گا. میں اچھے جو شعر پڑھتے تھے لوگ, مجھے ان پر رشک آتا تھا, اور میں ان تک پہنچنے کے لیے اپنی اسپیڈ کو, یعنی کام کو, اپنی لگن کو مزید تیز کرتا کہ میں نے جلدی سے جلدی ان تک پہنچنا ہے. کرتے کرتے آخر کچھ نہ کچھ چلیں, 4 چھوٹے لفظ مجھے آ گئے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے, جو ایک چیز ضروری ہے, خضر صاحب کے ساتھ بہت سارے مشاعرے میں نے پڑھے ہیں, یہ مشاعروں میں موجود ہوتے ہیں, شاعروں کو سنتے ہیں, اچھے شاعر بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, ان کے شعر بھی سنتے ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب اچھے شعر کو ایسنس آپ نہیں کرتے, آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری باری آئے گی تو میں نے فلاں غزل پڑھنی ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے موبائل کے اوپر اپنی غزلیں سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آج صرف ایک مسئلہ نہیں, یہ یہاں کے اکثر نوجوانوں کا پاکستان میں مسئلہ ہے کہ وہ اس ٹائم اپنی غزل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے جب جا کے پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میری ویڈیو بن رہی ہے یا نہیں بن رہی, اور ویڈیو کس اینگل سے بن رہی ہے, یہاں سے میرے چہرے پہ روشنی آ رہی ہے نہیں آ رہی, یقین کریں کہ کیسے بن رہی ہے, کیسے ہوگا. اور اس کو جناب وہ اپلوڈ کر کے پھر اس کو ہر 5 منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں کتنے لائکس آ گئے, کتنے کمنٹس آ گئے, اور اس میں اگر کسی نے لکھ دیا کہ یار یہ مصرع آپ کا ہلکا ہے, تو وہ کہیں گے کہ اوپر جو 500 لوگوں نے لائک کیا وہ انتے, آپ زیادہ عالم آ گئے. یہاں سے سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اچھے شعر کو ایسنس کرنا سیکھیں. اچھا شعر آپ کو تڑپا کے رکھ دے, آپ کے اندر کی دنیا کو ہلا کے رکھ دے, تب یہ سمجھیں کہ آپ کے اندر وہ لگن موجود ہے. اور جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی, آپ مصرع بھی اچھا کہیں گے, آپ شعر بھی اچھا کہیں گے. کوئی سخن میں برا نہیں ہوتا, صرف یہ ہے کہ اچھی چیز کو ایسنس کرنا سیکھ جائے, باقی تمام معاملات خود بخود حل ہو جائے. کیونکہ براہ راست ہونے سے ظاہر ہے کر دیا گیا, ویسے مناسب بھی نہیں ہوتا کہ کبھی بھی نام لیے جائے. لیکن ہلکا ارباب ذوق کی یہ روایت ہے, جب ہم نے بھی غزل پڑھی اسی وقت میں, آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے, تو اسی طرح کے کمنٹس ملے. اسی طرح امداد آکاش صاحب وہاں بھی موجود تھے, باقی دوست بھی وہاں پر اسی طرح موجود تھے. یہ سب اس کو اس طرح سے ہی, جیسے عبدالخان صاحب نے کہا, کہ چیلنج کے طور پر ہی لینا چاہیے. غزل کمزور ہے یا اچھی ہے, لیکن بہرحال آپ کی ایک شعری تخلیق ہے جس کے اوپر گفتگو اگر اچھی ہو رہی ہے تو آپ کے لیے ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر اس پر گفتگو ایسی ہو رہی ہے تو اس میں بھی سیکھنے کا عمل ہے. ہم سب اسی طرح سیکھتے ہیں. ہم بھی کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میری غزل ہو یہاں پر اور اسی طرح سے رگڑا لگ رہا ہو, لیکن یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور یہ سب ادب کا حصہ بھی ہے. ہلکا ارباب ذوق کی یہی روایت ہے, اسی روایت کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو آپ اچھے تخلیق کار بن سکتے ہیں. میں اچھا بن سکتا ہوں.
या कोई दूसरा दोस्त भी कि हल्के में गुफ्तगू होती है खुली, इस खुली गुफ्तगू को बर्दाश्त करना भी एक हल्के की ही रिवायत है जो हमने सीखी, आप भी सीख रहे हैं और बाकी लोग भी इंशाल्लाह सीखते हैं। शुक्रिया काशिफ, बहुत मेहरबानी। सिर्फ गजल के हवाले से मान दो तो मेरा कहने के बाद हाँ वो बेहतर है, डायरेक्ट नहीं हो। यार कोई डायरेक्ट नहीं जनाब हुआ, सादे किसी सुधारक। फर्द की किसी फर्द के हवाले से ये बात नहीं है, ये बतौर एक आम इंसान के बहुत मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन जब शायरी की बात होगी तो हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। सादे सदारत, मेरा गज़ल पढ़ने के बाद जो सबसे पहला तजुर्बा है वो यही है कि ये गज़ल हल्के में पेश करने के काबिल नहीं थी। मुसन्नफ़ को या शायर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़यालात को मुजतमे करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, और किसी साहब असलूब से को दिखा देनी चाहिए गज़ल पेश करने से पहले। बाकी जहाँ तक तल्लक है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ज़ुबान के लिहाज से भी, और इसीलिए है दिल अभी रखा, इस पर मद होनी चाहिए, शद नहीं पड़ी जाती, इस पर शद होनी चाहिए, शद नहीं पड़ी जाती जब, तो ये कलाम का ऐब है। दूसरी बात यह है कि इनके संभाल, निकाल, दमाल इसमें फिट नहीं होता काफ़िया। दमाल पंजाबी का लफ्ज़ है, बाकी सारे लफ्ज़ उर्दू के हैं, तो ये उसमें फिट नहीं हो सकता। बाकी जहाँ तक तल्लक है, इसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो एक बात है कि अगर किसी अच्छे शायर पे का बुरा वक्त आता है तो उस पर बुरा शेर नाज़िल हो जाता है, और जब किसी अच्छे शेर की शामत आती है तो वो बुरे शायर पर नाज़िल हो जाता है। तो इनको अच्छा शायर बनना चाहिए, इनको इसमें से निकलना चाहिए। ये जो परिमाल, संभाल, ख्याल, कमाल, निराल, इसमें से निकलना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए, और ये आगे आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जनाब सर, मैं अपनी गुफ्तगू का जो आवाज़ है जो 1-2 मिनट करनी है, एक शेर से करना चाहूँ कि बढ़ाना पड़ती है अपनी लगन से लो, शुरू में तो सितारे भी कम चमकते हैं। बढ़ाना पड़ती है अपनी लगन से लो, शुरू में तो सितारे भी कम चमकते हैं। तो बात यह है कि मैंने ये गज़ल देखी है, पढ़ी है। सबसे पहले तो मैं सीधी सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम तख्लीक़ात जो हल्के में तख्लीक़ात पेश करते हैं, क्योंकि बंदे को पता होता है कि यहाँ पे हर किस्म की बात होनी है तख्लीक़ पे, और मतलब सही ताड़ा प्रोग्राम होना है, लेकिन वो फिर भी जुर्रत का मुजाहिरा करते हैं, अपनी तख्लीक़ सामने रखते हैं बहादुरी से, और उन बातों को सारी जो अयूब या महासिन पर बात होती है उन सबको वो सुनते हैं और एब्ज़ॉर्ब करते हैं। खिजर जो शायर हैं, खिजर सलीम, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे तख्लीक़ पेश की है। इस गज़ल को पढ़ते हुए मैं समझता हूँ कि शायरी जो है उसके जो बुनियादी लवाज़मात हैं वो मेरे हिसाब से किसी हद तक पूरे हैं। मेरे नज़दीक इस गज़ल को पढ़ने के बाद किन समतों में गौर करने की ज़रूरत है, वो मेरे नज़दीक दो हैं। एक ये है कि सौत के हवाले से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मिसरे में सौती आहंग क्या होता है और उसको हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। दूसरी जो इस गज़ल को पढ़ने के बाद मुझे चीज़ मिली वो ये है कि अल्फाज की नशस्त बर्खास्त का खुसूसी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस फ़न से वाकिफ़ नहीं होंगे, आपके अल्फाज इसी तरह जैसे इन मिसरों में परोए हुए हैं इसी तरह रहेंगे। बाकी ये है कि ख़याल और मिसरा बनाना वो फिर आगे की बातें आ जाती हैं। बुनियादी चीज़ें तो ठीक है, औज़ान वगैरह किसी हद तक पूरे हैं, मामला ठीक हैं। नशस्त बर्खास्त और सौत के हवाले से काम करने की ज़रूरत है और इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। मैं ये समझता हूँ कि वो अफजल खान साहब वाली बात है कि आपने अच्छा शेर कहना है तो मेहनत के बगैर अच्छा शेर नहीं होता। मेहनत क्या है? मेहनत ये नहीं है कि आपने कोई चौकड़ी मार के बैठ जाना है तो मैंने अच्छा शेर नहीं करा। मेहनत ये है कि आप अपना मुताला वसी करें, पढ़ें लोगों को,
لوگوں کو اچھے شعر کو سنیں تو اسے اپنے اندر بسائیں، اس کے ساتھ لپ کریں، بس یہی محنت ہے، اس کے بعد آٹومیٹکلی شاعری کی دے گی آپ کو۔ جناب صدر میں اب تھوڑا سا نثار محمود تحصیل بہت اچھا شاعر ہے، افضل خان میرے پسندیدہ شعراء میں سے ہیں، دونوں حضرات نے شاید اپنی کوئی دوستی نبھانے کے لیے بات کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ بات یہ ہے پوری دنیا میں، ہمارے یہاں تو یہ چونکہ رویے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے نا، کہ جو ہے وہ ایپٹیچیوڈ جو ہے اس کو اس کے حوالے سے پوری دنیا میں 2-4 جگہ پہ میں جا چکا ہوں اس ڈڈو خانے سے باہر نکل کے، تو مجھے تھوڑا سا پتہ ہے کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے دن سے یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ بچہ ہے، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے۔ وہاں پہ ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہ شروع سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لٹریچر کا آدمی، یہ انجینئرنگ کا بندہ ہے، اس کو سائنس کی طرف جانا چاہیے۔ سو یہ جو فطرت ہے نا، یہ انسان کو جینیٹیکلی ڈیزائن کرتی ہے کسی نہ کسی مخصوص کام کے لیے۔ ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے نہیں۔ سو جب میں نے کہا کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اب افضل خان صاحب نے ان کے ساتھ 225 مشاعرے پڑھے ہیں، اب وہ اور 225 مشاعرے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو یہ بتائیں گے مجھے کہ بھائی جو ہے وہ شاعر محنت کر کے بھی بن سکتا ہے، لیکن جو محنت کر کے شاعر بنتا ہے وہ پھر ویسا ہی شاعر بنتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ میں ان سے پوری آنیسٹی کے ساتھ میں نے اس وقت یہ بات کی تھی، میں ان سے کوئی میری ذاتی پرخاش تو ہے ہی نہیں، میں کیوں ذاتیات پہ اٹھوں گا ان کے ساتھ۔ اچھا، نثار محمود تاثیر بھی ہیں، انہوں نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی اب جوائنٹ سیکرٹری ہیں حلقے کے، تو ان کو اپنی چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے بات۔ دوسری بات جو یہاں پہ کہی گئی کہ حلقے کا ایک معیار تھا، کاشف عرفان نے بات کی، بات یہ وہ زمانہ وہ تھا جب حلقہ جو ہے اس میں لوگ آنا اپنے لیے باعث عزت اور باعث احترام سمجھتے تھے، اور ان کے پاس کوئی ادروائز کوئی دوسرے پلیٹ فارمز موجود نہیں تھے۔ تو حلقے کی انتظامیہ کو اس معاملے میں میرے خیال میں ایکیوز نہیں کرنا چاہیے، اور خضر صاحب جو ہیں وہ بہت محترم ہیں بطور ایک انسان کے، بطور ایک لکھاری کے، ہماری برادری کے ایک فرد کے میرے لیے، لیکن خدا کے لیے یار یہ شاعری جو ہے کہ بس کا کام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ سر بولنا چاہ رہے ہیں راحت صاحب۔ جی شکریہ صاحب، اس بار بولنا تو میں نے نہیں تھا، لیکن اس غزل پہ بھی بولوں گا اور کچھ باتوں پہ بھی بولوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کروں گا، بہت عرصہ پہلے میں نے سنا تھا، عوام کا سننے یا نبی سے ہٹ کے غلط باندھا ہے، کیونکہ معجزے کا لفظ استعمال ہوتا ہے نبی سے ہٹ کے بھی شعری روایت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی صاحب ہیں اور بات کرنے کے لیے؟ نہیں بات کریں آپ۔ میں ڈرتا ہوں جی کہ میں آیا ہوں بہت عرصے کے بعد، درمیان میں کافی پیریڈ مشاعروں سے اور شاعری سے بات کر رہے ہیں۔ عابد حسن عابد، بالکل سر، آئے آپ آئے دیر سے آئیں، جلدی آئیں، آگے بات کر لوں۔ میرا نام عابد حسن عابد ہے جی۔ میں جب کسی زمانے میں نیشنل سینٹر راولپنڈی میں ہلکار باب ذوق کے اجلاس ہوا کرتے تھے، تو میں وہاں گیا ہوں چند اجلاسوں میں۔
83 से मुशायरे पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सीनियर्स को, जूनियर्स को। तो आज खुदे साहब की गज़ल थी, आज बहुत सी बातें हुई हैं हुनर के लिहाज से, फ़न के लिहाज से और हर लिहाज से। पहली बात तो ये है कि शायरी, मेरा ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती ख्याल है, शायरी नाज़िल होती है, मिस्त्री उसको बना नहीं सकता बैठ के कभी आज मैंने एक गज़ल बना दी। तो जब शायरी बंदा कर रहा होता है या लिख रहा होता है, अब पहले मैं एक हल्के पे बात कर लूँ, अगर पुराना बनाया जाए, मेरी बात को माफ़ कर दिया जाए कि वो उस वक़्त 84-85 में और आज में मुझे कुछ फ़र्क फ़र्क इस लिहाज से नज़र नहीं आया कि यहाँ लोगों की इस्लाह होनी चाहिए, लोगों की तरबियत होनी चाहिए, लोगों को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। हम भारी बंदे को हल्का, दूसरा हल्का करके बाहर गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। गलतियाँ हर इंसान करता है, होती हैं। माँ के पेट से अरूज के साथ कोई नहीं पैदा होता, ये वक्त सिखाता है, सीरियस सिखाते हैं, ये दुरुस्त बात है। बहुत सी बातें दुरुस्त कही गई थी, लेकिन इतनी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। मेरा शायर के लिए मशवरा है कि उनको बता दिया गया है कि मरीज़ बीमार है, कमज़ोर है, इसको इंजेक्शन या ताकत की दवाएं देनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेंगे उसको इलाज करके आएंगे। तीसरी चीज़ मेरे ख्याल में ये है कि आजकल बड़े नौजवान, जो सारे हमारे हाथों के बच्चे हैं, आपके सामने आशिक वगैरह जो, वो कहते हैं कि मैं जिस जगह पे हूँ, दूसरा कहता है मैं बाद में आया हूँ लेकिन आगे निकल जाऊँ। ये सोच दुरुस्त नहीं है। हर बंदे का शेर जो होगा वो अपना मकाम वक्त के साथ बनाता है। गालिब अपनी ज़िंदगी में उतना गालिब नहीं था जितना आज गालिब है। तो ये हमें कुछ फैसले वक्त पर छोड़ने चाहिए और एतराज़ करना चाहिए, बताना चाहिए। तभी कि ये मैं उनसे मशवरा कर बात करूँगा कि आप एक अपनी गज़ल को पहले अपने अंदर एक तनकीदी इजलास बुला के ना अपनी टेबल पे रख के 15 दफ़ा देखा करें, 16वीं दफ़ा आपकी गज़ल निखर के सामने आ जाए। बस मेरा ख्याल काफ़ी है। मैं काफ़ी अर्से के बाद फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ी चाहता। सर आते नहीं हर बार ऐसा करता। मैं शुरू में मैडम कोई है और किसी ने बात करनी है? मेरा ख्याल नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जलीस महफ़िल से ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरा नाम अहमद महमूदुज़्ज़मान, और मेरे जो मुर्शद थे, जो मेरे उस्ताद थे, वो मेरे वालिद मोहतरम थे। बशीर हुसैन नाज़म का मैं बेटा हूँ। तो मैं जो उनका नाम लिए बगैर किसी महफ़िल में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नहीं करता। तो सबसे पहले मेरी तालीमात में जो सबसे पहली चीज़ थी, मैं एक दफ़ा इंग्लिश में पोएम लिख रहा था। मैंने इंग्लिश में काफ़ी पोइट्री की है, तकरीबन 10-12 बुक्स मैंने लिखी हैं। तो मैं जब एमफिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि इकबाल जो है, जॉन मिल्टन पे मैंने एमफिल जब किया, तो इकबाल पे मैंने चाहा कि मैं एक अंग्रेज़ी में नज़म लिखूँ इसके साथ में, जैसे इब्लीस की वजह से छुड़ा है उस तरह। तो मैं लिख रहा था तो वालिद मोहतरम आए तो मुझे कहते हैं क्या कर रहे हो। मैंने एहतरामन वो छुपा दी, तो मुझे कहते बताओ। मैंने कहा जी मैं एक नज़म लिख रहा हूँ इकबाल अंग्रेज़ी में। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा बेटा अगर तो फजूलियात में पढ़ना है तो अंग्रेज़ी पढ़ते जाओ, और अगर इल्म हासिल करना है तो तुम्हें फ़ारसी और अरबी पढ़नी पड़ेगी। तो इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि ये जो गज़ल है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है, अरबी से ये फिर ईरान में आया कसायद की शक्ल में, फिर उन्होंने इस पर थोड़ा निखार किया 12वीं सदी में, ये फिर बड़े सगीर में आया। अमीर खुसरो जो है कहते हैं वो इसके मौजूद हैं जो भी हैं। तो इसको यहाँ तक लाने में जो सफ़र है उसको पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या कौन कौन से लोग थे, क्या क्या उनकी तख्लीक़ात हैं, कैसे कैसे उन्होंने उन अदवार में जैसे जैसे वो गुज़रे उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मेहनत जाना मेहनत वो अरबी और फ़ारसी पढ़ने में। अगर आप, मैं शुरू में मेरे वालिद मोहतरम ने एक दफ़ा, मुझे आप बीती पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैंने
बिल क्लिंटन की एक बुक है माई लाइफ, वो मैंने पढ़ी तो मैंने वालिद साहब को बताया कि इसमें ना इसने एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। तो वो डिसबिलीवर को अच्छा नहीं समझते थे वालिद मोहतरम, तो मुझे कहते क्या लिख दिया उसने। मैंने कहा जी वो कहता है कि इंसान कामयाब इंसान के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि वो जब उसको बोलने का पता चले कि बोलना किस वक्त है और ख़ामोश किस वक्त रहना, तो ये कामयाब इंसान की पहचान है। तो मैंने ये बात की तो मुझे कहते हैं कि ये कुछ उन्होंने लफ्ज़ बोला कि ये सारे बकवास करते। मैंने कहा जी क्या, मुझे कहते उठो गुलिस्तान शादी लेके आ। तो मैं वहाँ गया, मैंने गुलिस्तान शादी उनके सामने रखी, उन्होंने यही मसनवी जो है, यही अशार उन्होंने मुझे गुलिस्तान में पढ़ा दिए और मुझे कहा कि ये सारे काफिर जो है, ये सारा कुछ इन्होंने हमसे सीखा है और इन्होंने बीच में अपनी बातें शुरू कर दी। तो फिर उन्होंने मुझे बेदर पढ़ाया, फिर उन्होंने मुझे हाफिज पढ़ाया, फिर उन्होंने गुलिस्तान मोस्ता दोनों पढ़ाई और फिर मुझे उन्होंने कहा कि ये जो पीर साहब हैं गोला शरीफ वाले, ये बेदर को क्यों पसंद करते। उन्होंने उसमें से मुझे चीज़ें निकाल के बताई। तो उससे जो है ना, जो अदब पढ़ने के लिए, शायर के लिए, मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा जी शायर के लिए मुतालिया कितना ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। तो कलम रख के मेरी तरफ ऐसे घूर के मुझे कहते हैं कि ओना ही ज़रूरी है जिन्ना मुसलमान वास्ते पहला कलमा ज़रूरी है। तो मुझे कहते हैं कि शायर को कम अज़ कम 70,000 शेर ज़ुबानी याद होने चाहिए। मैंने कहा जी क्या बात करते हैं, लोगों को तो 70 नहीं आते। कहते तो वो फिर ऐसे ही शायर। तो शायर बनने के लिए सबसे पहले अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़ और सकाफ़त का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ना तो चीज़ों को समझ सकते, ना आपका कोई जो है माइंड जो है वो जा सकता है, ना ये चीज़ें एक अच्छे कलमकार के लिए, एक गहरी बसीरत के लिए ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनको पढ़ें और इन पे अमल करें। तो ये जो गज़ल है इसको पढ़ा गया, इसमें नेगेटिविटी काफ़ी लोगों ने की, लेकिन मेरी आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुरान ये कहता है कि मायूस नहीं होना चाहिए, कुरान की आयत। तो इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। एक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था डिज़राइली, वर्ल्ड वार 1 से पहले। तो वो जब तकरीर करने आया हाउस ऑफ कॉमन में, तो लोगों ने उसको बड़ी लान तान की, बहुत ज़्यादा। किसी ने उसकी, हालांकि हाउस ऑफ कॉमन में सबसे ज़्यादा तक जो स्पीचेस होती हैं वो गौर से सुनी जाती हैं। लोगों ने बड़ी लान तान की, बहुत परेशान किया, उसको बोलने नहीं दिया। तो जब वो उसने उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो फिर उसने ना खड़ा होकर उसने कहा कि आज आप मेरी बात नहीं सुनते, कल जो आने वाला है आप 1 घंटा पहले हाउस ऑफ कॉमन में होंगे जब मैं तकरीर करूँगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी मेहनत करें, मेहनत बहुत ज़रूरी है। अरबी और फ़ारसी के अशार पढ़ें, उनको देखें साथ। जैसे अगर कोई अरबी और फ़ारसी का शायर है, जैसे गालिब है, इकबाल है, इनको देखें कि ये क्या करते हैं, किस तरह लिखा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे वालिद मुहतरम का एक मुझे उन्होंने बताया कि जो कुरान के लफ्ज़ हैं, अगर आप उनको गलत पढ़ेंगे तो ये गुनाह भी है। अगर कुरान में बकिया की बजाय बकिया लिखा हुआ है तो आपको बकिया ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कुरान कहता है कि जहन्नुम जो है वो मुअन्नस है, तो आपको मुअन्नस ही बांधनी पड़ेगी, आपको होगा नहीं कहना पड़ेगा जहन्नम के बारे में, ये होगी होगा। तो जो कुरान के अल्फाज हैं उन पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुनाह है। और इसमें जो अशार इन्होंने पढ़े ये वाकई थोड़े से कमज़ोर है, और इनको चाहिए कि ये मेहनत करें,
محنت کرتے رہیں گے تو یہ کسی نہ کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو ڈسارٹ نہیں کرتا، میں آپ کو صرف یہی ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ادب کو پڑھیں، فلسفہ کو پڑھیں، ثقافت کو پڑھیں اور یہ چیزیں دیکھیں. کیونکہ لوگ آج کل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ دوسرے کو ڈی گریڈ کریں. کوئی چیز بھی ہو، اچھی چیز کو اچھا کہنا بھی ایک اچھائی ہے. تو جو اچھی باتیں ان کو اچھا کہنا چاہیے، جو نہیں ہے اس پہ خاموش. انڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ڈائریکٹ بات بھی اچھی نہیں لگتی اچھی. اور جو بندہ نہ ہو اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے بہت اچھی محنت کری اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور محنت کرنے کی صلاحیت دے اور آپ پھلے پھولیں اور محنت کریں. تھوڑی سی فلسفہ پڑھیں، ثقافت پڑھیں، ادب پڑھنا بہت ضروری ہے. گروپ فوٹو پلیز. تصویر